Selamat pagi, perkenalkan saya Kristina Isnisari SSMHum. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dengan NUPTK 755 876 166 22 30152. Saya mempunyai tugas tambahan sebagai Kepala Unit Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 2. Mata kuliah Bahasa Inggris 2 memiliki kode mata kuliah MKUG 411 dan memiliki kredit 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 akuntansi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mencakup dasar-dasar pengetahuan bahasa Inggris untuk keperluan berkomunikasi dalam konteks akuntansi dan bisnis. Mahasiswa juga diberikan materi bacaan dalam konteks akuntansi dan bisnis. Mata kuliah ini membahas kecakapan bahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, writing secara terintegrasi, ditunjang dengan penguasaan komponen bahasa seperti grammar dan vocabulary yang disusun dalam 8 unit dengan tingkat kepentingan yang tersistematis. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPMK. Yang pertama adalah mampu menunjukkan moral, etika, norma, dan kepribadian yang baik selama mengikuti proses perkuliahan. CPMK 2, mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dalam konteks akuntansi dan bisnis. CPMK 3, mampu menguasai kemampuan mendengar atau listening dalam konteks akuntansi dan bisnis. CPMK 4, mampu menguasai keterampilan berbicara atau speaking dengan kemampuan dasar berbahasa atau language skills dalam konteks akuntansi dan bisnis. CPMK 5, mampu menguasai keterampilan membaca atau reading dalam konteks akuntansi dan bisnis. Dan CPMK 6, mampu menguasai keterampilan menulis atau writing dalam konteks akuntansi dan bisnis. Mata kuliah ini tersusun atas beberapa pertemuan. Nah, materinya adalah yang pertama itu penjelasan silabus, kontrak kuliah, dan pembahasan unit 1 jobs tentang percakapan mengenai pasar tenaga kerja. Lalu pertemuan kedua membahas isi bacaan dan kosakata dalam unit 1 jobs yang berkaitan dengan dunia kerja. Pertemuan ketiga membahas istilah dalam etika bisnis yang terdapat dalam unit 2 Business Ethics. Materi keempat dan kelima yaitu Unit 3, The Role of Government, membahas tentang bacaan, istilah, dan percakapan mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertemuan ke-6 dan ke-7, Unit 4, Central Banking, Money and Taxation, membahas tentang bacaan, istilah, dan percakapan mengenai perbankan dan sistem perpajakan. Di meeting ke-7, mahasiswa juga akan mengerjakan kuis 1. Lalu pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan ke-10 membahas Unit 5 Exchange Rates, membahas tentang bacaan, istilah, dan percakapan mengenai nilai tukar mata uang. Pertemuan ke-11 dan 12, Unit 16, The Business Cycle Rates, membahas tentang bacaan, istilah, dan percakapan mengenai siklus bisnis. Lalu pertemuan ke-13 dan ke-14, Unit ke-7, Keynesianism dan Monetarism, membahas tentang bacaan,
istilah dan percakapan mengenai perbedaan teori ekonomi Keynesianism dan monetarism. Pertemuan ke-15, Unit 8, Economics and Ecology, membahas tentang bacaan, istilah, dan percakapan mengenai hubungan antara ekonomi dan ekologi. Dalam pertemuan ke-15 ini, mahasiswa mengerjakan kuis kedua. Lalu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring atau offline. Kemudian media pembelajaran digunakan ada dua jenis, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak terdiri dari aplikasi WhatsApp, Gmeet atau Zoom, lalu Edlink Gentiaras, dan juga menggunakan YouTube. Perangkat keras sendiri ada handphone, laptop, LCD projector, dan speaker. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery itu dilakukan dengan cara memberikan ceramah kepada mahasiswa, lalu presentasi, kemudian materi tertulis, menggunakan buku modul, dan juga buku referensi. Dalam interaction itu adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, diskusi interaktif antar mahasiswa, kemudian ada tanya jawab, lalu ada menggunakan metode student centered learning di mana mahasiswa berdiskusi secara berkelompok, baik kelompok besar ataupun kecil, kemudian melakukan kerja kelompok atau group work dalam kelompok kecil atau besar, kemudian pair work atau bekerja berpasangan. Dalam assessment atau penilaian itu didasarkan kepada yang pertama, tugas mahasiswa yang memiliki bobot 30%, lalu kehadiran yang memiliki bobot 10%, ujian tengah semester 25%, kuis 10%, dan kemudian ujian akhir semester memiliki bobot 25%, sehingga totalnya itu adalah 100%. Penilaian acuan patokan atau PAP itu adalah jika mahasiswa memperoleh nilai lebih dari 80, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Jika mahasiswa memperoleh nilai antara 60 sampai 79, mahasiswa memperoleh nilai B, lalu skor 40 sampai 59 memperoleh skor atau nilai C, lalu 20 sampai 39 memperoleh nilai D, dan di bawah nilai 20 itu mahasiswa memperoleh nilai E. Demikianlah penjabaran rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Bahasa Inggris 2. Selanjutnya akan ditayangkan video pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris 2. Selamat menyaksikan. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm very well, thank you. Have you got breakfast? No. Not yet. Oh, me too. Don't worry, yeah. Okay. So today, before we are starting our class, let's pray together based on our belief. Let's pray together. Finish. Thank you. Well guys, today before we are starting our lesson, I'm going to call the roll. So please answer present if you are here, okay? Alright, let me see. Yohanita Triwulansari. Good. Cecilia Anggulestari. Oh, she is sick today, ya? Okay. Angela Erni Puspita Dewi. She is also sick. Oh, sick. Okay. And then Margarita Dwi Octavia, Bernardus Beni Kurniawan. Oh, I think she is in outside town, ya, keluar kota. Alright. And then Cynthia Jinita Ilham. Very good. Elizabeth is Unit 3, the role of government. I'm going to explain about sub CPMK. Jadi pencapaian atau target apa yang mau kita capai? Yang pertama adalah supaya kalian itu mahasiswa mampu menjelaskan istilah yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. And as I said in the first meeting ya, dalam pertemuan pertama, Miss Christine sudah memberitahu bahwa modul ajar referensi dalam kuliah ini, modul ajarnya adalah modul dari Miss Christine ya, bahasa Inggris 2. Kemudian untuk buku yang lainnya referensinya adalah buku dari Ian McKenzie, English for Business Studies ya, A Course for Business Studies. Bisa dilihat atau dicari di perpustakaan. Okay. So any question about the CPMK? No ya, enough ya, very good. Alright, sekarang now open your module unit 3, the role of the government. Okay, so guys, you know government, right? Person who lead the country, ya. Okay, so because you are economic students, ya, I want to ask you, so what are government for? Apa sih peran pemerintah atau kegunaan pemerintah itu? Okay, Via, please. What is the use of government? To rule the country, right? What else? Apalagi peran pemerintah? Mengatur, memanage ya. Apa Cynthia? Managing the people. That's right, managing the people ya. Okay. Is that true? Apakah benar hanya itu peran pemerintah? No, ya. There are so many roles, ya. Okay, now I want you to work in a group and discuss, ya, the government task or roles in our society. Okay, so I'm going to put you into group. So Gerta, Ine, and Cynthia will be in one group A, one group, and then Via, Lintang, and Yohanita will be in group B. Okay, I want you to work together. Okay, work together, and then in your group, I want you to discuss these roles. Ya, there are some roles. Ini grupnya ada apa? Rules-nya beberapa peran pemerintah or rules of the government yang bisa dilakukan. Ada education, healthcare, housing, working condition, and then social security, defense, and then the police, the justice system, public transportation. I want you to put in order dari number 1 until number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diurutkan ya. Put in order which one is the most important, mana yang less important. Okay, any question about that? No? Okay, so here are the paper. Yeah. Okay, so group A, okay, and group B. Okay. But sit together in a circle. Should take care and which one is the least one. Yeah. Yes. Yes. The police, education, healthcare. Yes. Yes. Yeah. This one, education, healthcare ada? Education, healthcare, huh? Yes, education. Diurutin ya. Oke, tulis number 1, number 2, number 3, until number berapa tuh? Ya. Yes. Aha, mana? Which one? Yes. Education, yeah, very good. Education, healthcare, housing, working conditions, social security, defense, and then the police, the justice system, prison, public transport, traffic regulation. 1, 2, 3 in the box, okay? Right. Yeah, okay. The most important until this.
Ya, ada di you can yes. Which one is Cynthia? Di spread, ini dibagi. Finish, okay, very good. Terus begini ya. Okay, ready? Alright, so the first group A, ya. What is your opinion? Do you want to stick it on the whiteboard? Okay. Your this one. Okay, nih, come here. Cynthia or put it. Yeah, this one ya. Okay. Number one? Which one number one? Okay. You and your group use this one. Okay, pakai tempel di situ ya. Okay, use that. Which one? Oh, I use blank paper ya. This one. Okay, put there. Okay. Oh. Okay. Biar yang motong-motong. Oke. Itu udah dari 1, 2, 3. Alright guys, thank you so much for your discussion. Now, I'm going to give you a reading text about the good life becomes, talking about the rules of government. Now, after you read that, I want you to discuss in a group. Ya, bekerja dalam kelompok kembali, mendiskusikan tentang these 3 questions, 3 pertanyaan ya. What does Galbraith say about people who criticize the government services? And then number 2, why according to Galbraith is the market system not sufficient to guarantee scientific research? And the third one is, according to what you have read here, how would you characterize Galbraith's politics? Okay, so the reading is already in your module. Please open it and read that. Okay, work in a group. Thank you. Well guys, time is over. Now it's time for discussing about the reading text. Number 1, raise your hand. Okay, Octavia, please. Number 1, Galbraith points out that they usually have enough money to provide their service for themselves, whereas there are other people who do not. Okay, so that is what Galbraith say about people who criticize government services. Very good, Octavia. Okay, Miss. Alright, thank you. Next, number 2. Okay, very good, Cynthia. Why, according to Galbraith, is the market system not sufficient to guarantee scientific research? The answer, Galbraith talks of the limited time horizons of the market economy, meaning that it is usually requires a rapid return on investment, and will not invest in scientific research that has no short-term profit potential. Okay, very good, Cynthia. Yeah, that's good.
Okay, next question according to what you have read here. Okay, number 3 question. Okay, Gerta, please. Number 3, according to what you have read here, how would you characterize Galbraith politics? Is clearly what in Europe would be called a social democrat, and in the USA a liberal. Okay, so it's a liberal, yeah? Okay, thank you so much, guys. You are awesome. Let's go to the next thing. Guys, after you read and you discuss about the text, now I want to test you, your vocabulary, ya. Discussion punya sedikit tes about your vocabulary. I want you to find these words, ya, kata-kata ini, this word in the text, ya. Kata-kata in the text who has the same meaning, similar meaning, same meaning, yang sama this one. Oke, jadi maknanya di sini yang sama, ya. Kata-kata words, ya, who have the similar meaning with this. Okay, alright, I will give you. Alright, find it. Alright, okay. Oh, you are bintang 1. Okay, you are 2. Alright, do it. Ya, find it in the text. Cari dalam bacaan. Find in the text. Okay, this one, ya. Okay, in this reading, you find discussion task, ya. Quiz a little bit task. Find it. If it is not clear, kalau nggak jelas tulisannya, I already give you, ya. In your phone, your mobile phone, already the text. This text, ya. Finish? Alright, then now I want you to put your answer on the whiteboard and write it next to the paper. Okay, write it. Okay? Let's start number 1. Who's this? Via, silakan, please. Obvious. Yeah. Alright. Okay. Panjang aja. Ke atas, yap. Next to it. Now, you write it here. What is obvious? Evident. Yeah, very good. Yes, very good, guys. Next. Who is number 2? It's number 2. Inexpensive. Inexpensive? Yes, inexpensive? Okay. Okay, very good. Next. Number 3? Number 3. Okay. Inconsistent with or contrary to. Oh, dulu Anamin. What's that? Oh, at odds with. Oh, at odds with, ya. Alright. Next. Number 4. Wait. Number 4, ya. What's that? Bad health. What is bad health? Illness. Illness. Next. Number 6. Okay. 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 Next, number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The last one. Okay, just take it. All right. Okay. All right.
Oh guys, let's take a look together. Okay, so obvious is the same with evident. Inexpensive, the same with low cost. Inconsistent with or contrary to, the same as very good. And then bad health means illness. And then remembered or not forgotten means okay, or to bear in mind. Poor or unemployed, the underclass. Rich or wealthy people, the affluent. And then successes, achievement. Unwillingly or not eagerly, reluctantly. And then global or worldwide, the same with planetary. Wow, you're so awesome. Very good. Thank you. Yeah. Okay, I think for today that is all of our material. Okay, about the vocabulary. I hope that you will remember all of the words, and then you can apply it in the sentences and then in your communication in your daily life. Yeah. Okay, I think that's all for today. Thank you so much and have a nice day. See you guys. See you next week. Yes. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.